আমাখন হতাই দিন ডিসকাস করে রাশিয়া তো ইন্ডিয়া নিমিতে কিমান ইম্পর্টেন্ট আছে হেতু নিচিনা রাশিয়া আৰু ইউক্ৰেইন war চাই থাকিলে পি রাশিয়ান গভর্নমেন্ট ব্ৰা একলা এস এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম তো ইন্ডিয়ান মিলিটারি কে দি দিছে কই কিনা এটো বি আপনি হাঙ্গে জানা দিয়া আছে আৰু এটো কন্ট্রাক্ট লা হেসাব আমাখন চাইছে কোলে হিদু 200 crore লা আছে একটা ভাল খবর তো ইউএস পৰা আই আছে আৰু তো কি আছে কইলে ইউএস পৰা এপ্ৰুভ কৰি দিছে হক আই টেকনলজি দু ইন্ডিয়া কে দিবলে আৰু দুকিলে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট আছে কইলে হিদু স্পেস টেব্ৰা আমাhala enemy la movement du channel দিবলে পাকিস্তান লা ৰিপৰ্টাৰ ব্ৰা একটা মেম্বার অফ পার্লামেন্ট তাকে হুদিছে ইন কেস ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তান লা মাজতে ওয়ার ডিক্লেয়ার কৰিছে কোলে কি কৰিব কৈছে তো তাইবা ৰিপৰ্টাৰ কে ৰেসপন্ড কৰিছে মইদু পৰ্টতে নেযাও হলেবি মইদু ইংল্যান্ডে যাই যাব কইনা তালা ভিডিও দু আজিকালি পাকিস্তান দে বেশি ট্রেন্ডিং দে আছে আপনি হান ভিডিও চাই লবি तो और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा जापान ला गवर्नमेंट ब्रा इंडिया के इनवाइट কৰিছে হেতু 6th generation fighter jet develop কৰিবলে আৰু কিলে দেখান যদি ইন্ডিয়া লা সাপোর্ট লাগে নহলে ইন্ডিয়া লা ইনভেস্টমেন্ট লাগে কইলে হেতু প্ৰজেক্ট টু স্টার্ট কৰিবলে more than billions and billions of amount do লাগে হেতু টেকনলজি টু পিল আপ কৰিবলে জাপান আৰু ইন্ডিয়া একলাই নহয় হলে বি ইউকে ইটালী আৰু জাপান ইন্ডিয়া and many more country do milai gena banabole dakhan la plan do inka se indian government pra hitu la project e invest nakura agede indian government pra phalra phabibo lage kile moi inga koise kole japan aro russia la relation do pichi pia ase aro engage amahan india ba japan la project e invest kurise kole russian government pra yade pia pai jabo apni khan bi screen te sa ase china do already 6th generation fighter jet do develop কৰিছে গগনা হিটো বি আপনি হাঙ্গে জানা দিয়া আছে আৰু ইন্ডিয়া তো এটা তাক 5th generation বি develop কৰা নাই চাইনা do role de তাহলা supremacy to prove কৰা আছে through technology and trade after the Pahalgam attack india আৰু pakistan bra waka poro to pon kudiছে হিটো নিচিনা চাকালি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ব্ৰা পাকিস্তান গভর্নমেন্ট কে একটা মেসেজ টু সেন্ড কৰিছে আৰু এটো মেসেজ টু কি আছে কইলে পার্সেল আৰু মেল দুদু পাকিস্তান কে ডেলিভার কৰিব নাপাৰব আৰু ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ব্ৰা ক্লিয়ারলি পাকিস্তান গভর্নমেন্ট কে মেসেজ দি দিছে that ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ব্ৰা আৰু ইন্ডিয়ান সিটিজেন ব্ৰা আমাহান লা পোর্ট টু ইউজ কৰিব নাপাৰব আৰু আমাহান ব্ৰা বি পাকিস্তান লা পোর্ট টু ইউজ কৰিব নাপাৰব কইকেনা Indian government bra Pakistan government ke tu message duty she koi kina apni han logote share kuri ase ama han sub screen te sai lobi phal khopor hitu India nimide ase aro bia khopor du Pakistan nimide ase ama han huni loise tan Pakistan bra 450 km ballistic missile du successfully test koise go gina recently da han la former army chief bra interview de koise Pakistan bra India ke war khilishe koile within 96 hour te bra ta hala ammunition du khatam hoibo koigina apne hange bi du chanati ase amahan report la hesap te chaise kole amala BSF border security force bra international border la osode Pakistan la ranger ke arrest kurise koigina aru du ranger du PSF la custody te ase koigina hitu bi apne hange share kori ase ekta same issue ola ase aru du ki ase kole Pakistan la ranger bra amhala BSF ekjon manuke international port order bra arrest kurise gogina hetu apni hange bi chana dia ase do guys aji la video du yade bra end kudibo aro apni khan du video du bichi informative lage kole share kudibi subscribe kudibi like button tu dapai dibi to next video de log pabo